na kunkolo mana buruburu a bɛ siri juru la ka gulon gabugu kɔnɔ an caman y'o ye ni gudugudu su sera o de bɛ kɛ naji ye ka kɛ basi la voilà o basi tɔ minnu tun bɛ to gudugudu waati la de Moriba o basiw de tun bɛ mara karamɔgɔw fɛ kalandenw bɛ taa deli kɛ basi min bɛ d'u ma o bɛ fɛnɛ ka laja n'o lajara safari kalo an filɛ nin kalo min na o de bɛ kalo 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'o sara mawuludi kalo mana jɔ juma kun 2 bɛ yanni mawuludi ka se parce que a bɛ kɛ kalo tile 12 su de donc juma 2 bɛ sɔrɔ a la a ka ca hali ni juma 1 mais juma 2 ka ca ka sɔrɔ a la n'o juma min sɔrɔ la an y'a fɔ k'a fɔ fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka système dɔw tun bɛ yen ka bɛɛ bila saraka bɔ la système kɔnɔ o de tun b'an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka fɛn na o de la n b'a fɔ n'an m'an kɔlɔsi arabuw ni tubabuw fɛrɛla ma u nana n'u ka laada ye u nana n'u ka hakilina ye k'an ka laada n'an ka diinɛ ɲuman bɛɛ bɔsi an na parce que bi an b'olu bɛɛ kɛ bidaw ye an ka fɔlɔ cɛkɔrɔbaw de tun b'a fɔ ko misitigi n'i bɛ juma su nɔnɔ dun i ka misi la k'i ka misi tɛ bugi ko n'i bɛ fɛ misi ka barika a ka bugi ko juma su nɔnɔ i bɛ jɛ o kɔ o ye misigɛnna ta de ye misigɛnna kelen tɛ se ka nɔnɔ in bɛɛ dun a b'a don saraka a bɛ don feere o kun ye laada kɔrɔba ye laada min sigira kabiri wagadu parce que manden y'o laada sɔrɔ yen ni mɔgɔ minnu bɛ manden soir la u b'a fɔ hali don min ko Sunjata b'a fɔ a kɔrɔkɛ ye a tagatɔ a ye kuma 3 min f'a ye nka ko kuma 2nan dɛ ko n'a fɔra gɛnnikɛla ka juma saraka bɔ k'a hakili bɛ juma nɔnɔ de la ko juma misi t'a ta ye o bɛ fɔ manden tariku la très bien donc nin laada in kun bɛ yen ka an na kalan saraka bɔ la an ka système kɔnɔ ni e nana ko hadisa m'o fɔ dɔrɔn ko bida don i ye saraka bɔ bali faut que an ka kuma cogo dɔn an k'an ka analyse kɛ yanni an ka kuma c'est plus important o de la n b'a fɔ Moriba anw ka kitabuw de cayara mais an ka lɔnni man ca dɔnnikɛlaw tun y'an ka cɛkɔrɔbaw de ye olu de tun ye lɔnni kɛ u ye hadamadenya dilan ka diinɛ dilan ka sɔrɔ mɔgɔ si ma degun sɔrɔ a kɔnɔ anw ka kalan nana kɛ degun de ye a tubabu kalan na arabu kalan na degun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o de don olu de ka degun b'an kan ni olu bɔra la dɔrɔn problème t'an bara an ka gouvernance an ka diinɛ nin kan 2 in karanbaga de ye tɔɔrɔ s'an ma donc ala ka hakili ɲuman d'an ma donc n bɛ fɛ ka yɔrɔ min fɔ donc o juma su nɔnɔ min tun bɛ yen kalandenw bɛ to o nɔnɔ kunbɛn anw n'an ka denmisɛnninya si y'a sɔrɔ Kayi o nɔnɔ in tun bɛ sɔrɔ u b'a fɔ filakan na ko hɔrɛ kɔsam kalandenw bɛ taa vɛrɛ la juma su u mana na mɔgɔ mɔgɔ ka vɛrɛ la i bɛ filen ni fa nɔnɔ d'u ma u n'o nɔnɔw bɛ na o de bɛ kumu o nɔnɔ kumu dɛ basijalan don min tun bɛ yen karamɔgɔ muso b'o basijalan de fiyɛ mawuludu don nɔnɔ kumu in basijalan in tun bɛ k'a la u bɛ nin de dun nin de tun y'u ka surafana ye ka su ɲɛnamaya ala ko ani ala kira ko la sallallahu alaihi wa sallam donc Moriba ala nana duna kow yɛlɛma ala nana duna kow yɛlɛma fo bi fɛn wɛrɛw bɛ kɛ min tɛ o ye mais mawuludi kun nin de tun ye fɔlɔ ka kɛcogo ye maintenant kun juman b'a la i ka kuma na kun 2 tɛ mawuludi la fo ka mɔgɔ dɔw k'a faamu mawuludi kun 1 pe de b'a la ka hadamadenw ka ala kira dɔn sallallahu alaihi wa sallam parce que n'i y'a dɔn hakɛ min na i b'a kanu ka dan hakɛ de la sinon hali sariya a ɲɛfɔli nin dagalen don nin haramuyalen don o fɔ don tɛ mawuludi don ye o non non mawuludi dabɔra kama spécial kira bɛ dɔn cogo jumɛn o de ye nin ye an bɔra sa 22 septembre la a don baara ma kɛ hali ni défilé ma kɛ foyi ma kɛ baarakɛbaliya kun ye juma ye k'a fɔ tasibila ka kɛ bi don in na k'a fɔ Mali tun bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ nin don in an bɔra gɛlɛya dɔ kɔnɔ ka bɛn nin don in ma ka mɔgɔw hakili jigin a la munna don in bonyana ka baara bali walasa ɲina kana k'a kɔ donc kira bange don mana se au moins san bɛɛ kɛ n'i kan ka min kɛ hali n'i ma kɛ a bange don mana se i k'o don kɛrɛnkɛrɛn ka mɔgɔw hakili jigin k'a fɔ kira in tun ye jɔn ye sallallahu alaihi wa sallam donc mawuludi kɛnɛ ni wajuli bɛ kɛ a la wajuli man ka bori dɔ wɛrɛ kan fo kira kelen pe kisi ani nɛɛma b'a n'a somɔgɔw ye donc an ka ca k'a fɔ i kan ka kuma aspect minnu kan
a dɔw ye ni ala ye maa ninnu sɔn c'est-à-dire liyew tɛ kelen ye i b'a tɛra aw ka mawuludu kɛyɔrɔ la a kalankɛla de ka ca a dɔnnikɛla ka ca aw bɛ se ka kuma kira yɛrɛ parce que fo ɲɔgɔn kɔ dɔ bɛ lɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ kira da cogo a n'a da waati ala ye danfɛn fɔlɔ juman da kira don sallallahu alaihi wa sallam mais dɔw t'o faamu dɔw ko ale fɔlɔ tɛ se ka da a ka tila ka na diɲɛ laban na ko c'est impossible hadamaden mago bɛ dumuni na mago bɛ balo la u b'u ka daliluw k'o ye dɔw ko non a datɔ a dara ka bɔ ala yɛrɛ nɔrɔ la dɔw ko o tɛ tiɲɛ ye maintenant n'aw ka mawuludu kɛyɔrɔ kalankɛlaw faamubagaw ka ca aw bɛ se ka kuma o thème kan walasa ka kalankɛlaw orienté kalan kɔnɔ u ka taa fɛn dɔw ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn cogo juma ala kira sallallahu alaihi wa sallam ale de ye danfɛn fɔlɔ ye a dara cogo juma ala fɛ maintenant n ka ca k'a fɔ kuma kɔnɔ moriba il faut que an k'a dɔn nin kuma in fana tɛ bɛɛ ka kuma ye k'a fɔ dɔrɔn n y'a mɛn karamɔgɔ b'a fɔ la n yɛrɛ bɛ n da don a la n b'a fɔ non karamɔgɔ b'a fɔ la ni dalilu min ye est-ce que o dalilu bɛ bolo est-ce que o dalilu bɛ bolo ni e y'a fɔ mɔgɔw y'i ɲininka k'i ka dalilu bɛ min dalilu ma sɔrɔ i bolo c'est que e de ye manamana mɔgɔ ye mais kuma in tɛ manamana kan ye donc faut que an kalandenw an kana fɔ n'an ye fɛn fɛn mɛn an karamɔgɔw la k'an b'a lakali ka sɔrɔ dalilu t'an bolo ça c'est très important fana ye degunba ye an ka jamana kɔnɔ bi dɔw yɛrɛ bɛ karamɔgɔ ka wajuli kan na mɛn kasɛti lamɛn ka na wajuli sigi k'a sɔrɔ ale yɛrɛ fana ma kalan voilà i b'a dɔn e y'o de fɔ ni karamɔgɔ hakilina de non karamɔgɔ ka kuma a bɛ kuma la a ma kuma na ka hakilina ye o parce que karamɔgɔ ye kuma fɔ hakilina min kan ale ma karamɔgɔ sɛgɛsɛgɛ k'o dɔn n ka taa ka misaliw fɔ tuma caman nabila ibrahim alayhi wa nabiyina wa alayhi salam n ko ibrahima ala bɛ kuma na ibrahima fɛ ale de ye masa ye min bɛ fagali kɛ ka ɲɛnamayali kɛ kuma taara se yɔrɔ dɔ la ibrahima seginna a ko rabbi arini kayfa tuhyil mawta a ko ala yira n na dɛ i bɛ su faga cogo di k'a ɲɛnamaya parce que ale bɛ n'a ta fɔ de n'u ko a ma dalilu bɛ min yan'a k'a fɔ n t'a lɔ a fɔra ne tan de a ye ala ɲininka ala ko awalam tu'min ala ko ibrahim o kuma i ma dan na de wa qala bala ko ala n dalen do i la walakin liyatma'inna qalbi je n bɛ fɛ ka dusukun basigilen de sɔrɔ ka sɔrɔ n t'a fɔ ni sika ye dalilu bɛɛ bɛ n bolo n b'a fɔ waati min ala sɔrɔla ka ibrahim bila ka kɔnɔw faga komi an b'a mɛn tafsir la cogo min donc nin kuma ye fɛn jumɛn ye kalanden kana mɛn i karamɔgɔ la dɔrɔn k'a sɔrɔ dalilu t'i bolo komi karamɔgɔ